अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी न्यूमेरिक्स में आपको वेलकम है। मैं आयशा हूँ और प्लैनेट्स के ट्रांजिट या उनकी न्यू प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। आज की ये वीडियो सन ट्रांजिट के लिए है। सन ट्रांजिट हुआ है फ्रॉम ज़ोडिक साइन कैंसर टू ज़ोडिक साइन लियो। तो जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि ये सिर्फ एक ज़ोडिक हाउस से दूसरे ज़ोडिक हाउस में सन का ट्रांजिट नहीं है, बल्कि ये एक एलिमेंट की एनर्जी वाले हाउस से दूसरे एलिमेंट की एनर्जी वाले हाउस में भी सन का ट्रांजिट है। कैंसर जो है वो वाटरी साइन है, जबकि लियो जो है वो एक फायरी साइन है। तो ये एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में सन का ट्रांजिट है। अगर उसको और एस्थेटिकली बयान करें तो ये इमोशनल फेज से एक प्रैक्टिकलिटी की तरफ सन का ट्रांजिट है। तो सन खुद भी एक फायरी प्लैनेट है, अपने ही घर में ये एंटर हो रहा है और ज़ोडिक साइन भी फायरी एलिमेंट का साइन है। तो देखते हैं कि वर्गोस के लिए सन का ये ट्रांजिट क्या इम्पैक्ट्स डालता है। वर्गोस के लिए सन का ये ट्रांजिट 12वें घर में है। 12वां घर जैसा कि आप जानते हैं गैर ज़रूरी अखराजात का घर है, खौफ और तन्हाई का घर है, ये फॉरेन सेटलमेंट का घर भी है। इसके अलावा ये लिटिगेशन, एडिशनल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल से रिलेटेड एक्सपेंसेस का घर है। केतु यहाँ पर 12वें घर में ऑलरेडी लियो ज़ोडिक साइन लियो में मौजूद है। जो कि 12वां घर है, इसलिए केतु यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है। केतु को यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अच्छी जगह है और केतु यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है। राहु 6th हाउस में है। 6th हाउस राहु के लिए बहुत अच्छा है। केतु राहु चूँकि एक दूसरे के पार्ट्स हैं, इसलिए मैं राहु की प्लेसमेंट भी बता रही हूँ। राहु 6th हाउस में है और राहु जो है वो तेज़ी का सितारा है, वो जल्दी से चीज़ों को फाइनलाइज करना चाहता है, वो जल्दी में काम करना चाहता है। जबकि केतु जो है वो डिटैचमेंट को शो करता है, आइसोलेशन में ले जाता है, चीज़ों को डिटैच कर देता है। सन यहाँ पे ट्रांजिट हुआ है 12वें घर में। सन यहाँ पे ट्रांजिट हुआ है 12वें घर में और सन जो है वो लीडरशिप का, अथॉरिटी का प्लैनेट है। तो यहाँ पे 12वें घर में आपको कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कोई इनकम टैक्स का पेपर आ सकता है, या आपकी अगर आप गवर्नमेंट जॉब से मुंसलिक हैं तो आपकी कहीं पे ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट या हायर अथॉरिटी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई छोटा मोटा इशू रेज हो सकता है। यहाँ पे 12th हाउस में सन के ट्रांजिट के साथ आपको छोटा सा ईगो का इश्यू भी आ सकता है। आप चाहेंगे कि आप अपनी चीज़ों को खुद पर्सनली देखें, आप डिसीजन लें, आप यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी हों। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं भी किसी भी जॉब में है या बिजनेस में है तो ज़ाहिर है यू आर नॉट द ओनली वन टू डिसाइड। अगर आप किसी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहाँ पर भी आपको मशवरा लेना पड़ेगा। अगर आप अपने घर के बात करें तो घर में भी अगर आप हायर अथॉरिटी या फाइनल अथॉरिटी भी हैं तो भी आपको मशवरा लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके अंदर ये फीलिंग आ सकती है कि मैं अकेला मैं करूँगा, मैं खुद करूँगा या करूँगी ये सारे मामला। किसी हायर अथॉरिटी के साथ आपका क्लैश भी बन सकता है। अगर आपको कोई ड्राइव करने की कोशिश करेगा तो वो आपसे आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करने की कोशिश करेगा तो वो भी यहाँ पर वर्गोस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड घर है या हायर अथॉरिटी से रिलेटेड घर है। इसलिए यहाँ पर आपके फादर की तरफ से भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है जिसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। 12th हाउस चूँकि लेट गो का घर भी है, आपने चीज़ों को छोड़ना है और केतु यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है जो कि डिटैचमेंट को और लेट गो को प्रोमोट करता है। सन चूँकि 5वें घर का हाकिम सितारा भी है और 5वां घर आपकी औलाद, उनकी तालीम से मुताल्लिक है, तो मे बी ये देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके बच्चे अगर कहीं बाहर फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या अपना फील्ड ऑफ स्टडी चेंज करना चाहते हैं, तो बीइंग अ फादर या बीइंग अ पेरेंट आप उनको अपनी अथॉरिटी या अपनी जो डिसीजन पावर है वो उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस तरह के बिहेवियर बच्चों पर इम्पोज करेंगे तो आपके बच्चों के साथ मामलात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आपने यहाँ लेट गो पॉलिसी को प्रमोट करना है। कोशिश करें कि जो बच्चे चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं या अगर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उनको प्रमोट करें, लेट देम गो, उनको अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने दें। Don't make your decisions, don't impose your decisions on your children or on your family members. जो कि 12वां घर फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन एजुकेशन का घर भी है, तो अगर आपने कोई वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई किया हुआ है या
ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے اس فورن سیٹلمنٹ میں کچھ بہتر یا پازیٹیو پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی ورگوز کے لیے چونکہ کیتو یہاں ڈیٹیچمنٹ کا ستارہ ہے تو اور ڈیٹیچمنٹ آپ کو دے رہا ہے، تو ورگوز کے لیے یہ بہت ضروری ہے اس ٹائم پر، ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ کو چھوڑ کر کہیں اور ٹریول کریں۔ تو آپ کے لیے یہاں سے کسی اور جگہ پر جا کے سیٹل ہونا یا ٹریول کرنا سیٹلمنٹ کے ارادے سے بہت بہترین رہ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا 12واں گھر غیر ضروری اخراجات کا گھر بھی ہے، تو آپ کہیں پر ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے آپ کو ہاسپٹل یا اپنی ہیلتھ پر کچھ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن جوپیٹر چونکہ آپ کے 11ویں گھر میں زوڈک سائن کینسر میں بیٹھا ہوا ہے، جو کہ آمدنی ریسورسز کا گھر ہے، تو جہاں پر آپ کے اخراجات بڑھیں گے وہیں پر آپ کی آمدنی کے نئے ریسورسز بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ جوپیٹر اس وقت ایگزالٹڈ ہے اور شرف کی حالت میں ہے اور آپ کے 11ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو جیسے آپ کے اخراجات بڑھیں گے آپ کا کوئی نہ کوئی نیا سورس آف انکم بھی جنریٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ خاص طور پر بیرون ملک سے آپ کے کوئی کنیکشنز آپ کو کسی قسم کا فائنینشیل گین دے سکتے ہیں۔ ورگوز کے 7ویں گھر میں سیٹرن ہے اور ریٹروگریڈ ہے، اس لیے آپ کو اپنے ریلیشنز میں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ پرسنل ریلیشنز ہوں یا آپ کے بزنس پارٹنرشپ ہو۔ آپ کو اپنے کسی بھی قسم کے ریلیشن میں یا فرینڈ سرکل میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر چونکہ یہ اخراجات کے گھر میں سن اور کیتو ہیں، تو آپ کو پیسے کا لین دین کرتے ہوئے بزنس میں یا فیملی میں آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ یہ ڈیٹیچمنٹ کا ستارہ ہے، کیتو یہاں پر ہے اور سن بھی وہیں آ گیا ہے، تو جیسے میں نے بتایا کہ ایگو کے ایشو بن سکتے ہیں یا کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کے ایشو بن سکتے ہیں۔ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اچانک آپ کا کوئی چالان ہو جائے، تو اس کی بیسٹ ریمیڈی یہ ہے کہ آپ کہیں کسی ایزی ٹریک وے پر کیتو کی جو انٹینسٹی ہے ڈیٹیچمنٹ کی اس کو کم کرنے کے لیے آپ کوئی اپنا چھوٹا موٹا اشارہ کراس کریں تاکہ آپ کا چالان ہو اور کیتو کی انٹینسٹی کم ہو جائے۔ کیتو یہاں پر آپ کا خرچہ کروائے گا، آپ کو لیٹ گو کرنے کے لیے فورس بھی کرے گا اور آپ کو چیزوں سے ڈیٹیچ بھی کر دے گا۔ اس کو چونکہ یہ آپ کو ڈیٹیچ کرے گا ہی کرے گا، اس لیے کسی چیز کو زبردستی روکنے یا پکڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ٹرانسفر ہو رہا ہے تو ہونے دیں، جسٹ ایکسیپٹ۔ اگر بچے باہر جانا چاہتے ہیں، اپنا ٹریک چینج کرنا چاہتے ہیں، لیٹ دیم ڈو، ڈونٹ فورس دیم ٹو فالو یور انسٹرکشنز۔ تو یہاں پر آپ کو بھی لیٹ گو کرنا ہے۔ اسٹارز پوزیشن یہی کہہ رہی ہے کہ لیٹ گو کریں اور دوسروں کو بھی کرنے دیں۔ تو اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں، اپنے آپ کو کام رکھیں، کیونکہ ڈیٹیچمنٹ 12ویں گھر میں آپ کو تنہائی اور اداسی کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ اس لیے اب کوشش کریں کہ اپنے سٹریسز اینزائٹی سے دور رہیں، ہیلدی ایکٹیویٹیز کو اپنی لائف میں شامل کریں، میڈیٹیشن کریں، مارننگ واک کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اور گیدرنگ میں رہیں تاکہ آپ کو آئسولیشن کا یا تنہائی کا زیادہ احساس نہ ہونے پائے۔ اگر اس اسٹرولوجیکل انالیسس سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی کوئریز ہیں تو آپ کامنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیں تو میرا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ وہاں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خیر و برکت کی دعا۔